وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم بخير؟ دير الحاج بخير؟ مليح. الحمد لله ورحمة الله وبركاته. أنس هذا أحفادي هذا. ياك تبارك الله. يا معلوم. تبارك الله. في دافي. كيف العمل شوية؟ الحمد لله الحاج ساعة. سامع اشترى الحمد لله الحمد لله. لله الحمد. أنا من الناس اللي يبان لي ماشي نحسن كنسيبتهم أنا. مرحبا. نقولوا هذا هو الإحسان الممتاز. غادي يجي عاد تعدلني شوية. إن شاء الله. خصني غير يديني واحد الطور دور من هنا لتحت. إن شاء الله. ومن هنا. لحقاش كي جيت بالحج حسيت كلشي شعري. خليت غير اللحية. حسيتي بالحج؟ حجينا احنا واحد السي عادل وكل شيء. كذا الامور مزيانه. كنت غادي نموت بالسخانه ايا ولد. ياك. سكان 47 كاتيجوري. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مليح. الصحة. سلمك زيد اروح اجي بسم الله قبل بينا واحد. هو وديجي عندك صافي. كبير الحاج. هاك. صحة. احنا ولا اللي هي ولا؟ جلس يا ما جلس. لكن هو ما عنديش راحة هنايا صح. الفواش تدي له شيء زين. من امور حياتي اذا احتاج الى السلام عليكم ورحمة الله. يعودوا في النفس. قلت له نجعلني ولا مزيان؟ والحمد لله شويه يتسفى ربي شويه بشويه ان شاء الله يكون. وهي باش تشوف معك المرة ما باش نشوف بزاف. لا حسب كان احنا الدنيا هانيه. المرأة لا ولكن الاحترام فين تبقى تشوف. ايوا صافي. فين تبقى تشوف في الدين ديالنا لا خير قسم. ما خصك تشوف في السن تاع الرجال. كلشي عاد ماشي غير في السن تاع الرجال. بلاتي دير حتى ديرها ما نخلصكش. وبلاتي هو يقطعني وداك لي سيكاتري هنا. داك لي سيكاتري هنا قال لي دابا خلص لا ما تخلص. ودابا غتسكت ولا ندوز عليك؟ لا كيوضح سخون قصحاف. قسم. سعيد راك عندهم عزيز هنا. انا عندك هاك تحرك انا راك تحرك ما تبقاش تحرك. انا ما فهمتش انا يدير لك الحمام ولا يحسن لك ما فهمتش هذا. نجيك هنايا الفجر نصلي هنا الفجر نجي واخا تحولتي كتجي تصلي الفجر هنا؟ نصلي هنا الفجر الصباح. تما ما كاينش الجامع؟ لا كاين الجامع يجي جامع ولكن ماشي بحال مولنبيك. مولنبيك فيه بزاف الناس كيجيو يصليو الفجر.
فالمركز ما كانش بزاف الناس. Like that one, this one. This like this. كولا Yeah. كولا Yeah. But this one is okay. فنون رياضة ولا خدمة؟ رياضة صافي لا لا ما بدينا شي وظيفيت؟ أنا عندي لاكارت ما تمشي شي كاع صح. والله خصنا دمي دير الكورة هذا خمر ما تلقانا تمشي الا بقيتي اليوم غدا اليوم فوالا ولكن غير تبدا تمشي عاود كترجع لك تيوبيتو سمساتوش واش ديروا الميني فوت ولا؟ ها كديروا الميني فوت؟ لا انا الصلاة لازم جري شويه الفتنس. كنا مقابلين الميني فوت مرة مقابلين هذه عامين. كانت عندي هذا الركبة هذه درت عليها عملية وعندي هذه فيها لا توندينيت. الطبيب قال لي فو با توشي او فوتبول. فين 68 عام 68 عام الا الله يحفظ واحد الطاكلاك ولا دار لك شي حاجة مشيت. وانا كنت كنزعم واخا 68. الا سرولتك الا فوت لك الكرة برجليك ننسى الكرة ونطيح للارض ونبقى نضحك عليك. ولا بغيتك انا واش باغي نقول لك؟ صفقني نضربك والله نطاكلك بالله. شتي شفتي في هاد بلجيكا شو كان عندك شعرك حل حلو دابا رجع كان شي. شعرك حل انا اللي جيت راني كنت صغير مازال كنقرا. انا قريتي كملتي قرايتك هنا لا وليدي قريت حتى 14 عام ومن بعد مشيت نخدم. قرايه ماشي قرايه ديال شي دابا. قرايه ديال دابا زعما كان لا ميم شوز تا هما هنايا بحال المغرب. بحال المغرب يعني العقل تاع المغرب كيقول غير الشهاده الخامس بحال خديتي لا غادي دير كوشوز لابا ولا غادا Non, rien à faire. يبغى غير Nos تاع petits-enfants, les pauvres, c'est eux qui vont souffrir. ici Ouais. Déjà, nos enfants, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. On les exploite comme des esclaves à 8 euros de l'heure. دابا البيرسون كيفكر غير لولادو كيشوفها هي ولات خسرات وكيزيد يفكر دابا غير لولادو كيفاش غتولي من القدام. De toute façon, ça va mal partout. Dans le monde entier. رونتري لاغي maintenant. Grande assemblée. Ça va? Ça va, je suis là. Ça va. Alhamdulillah.
Paris tonight, with reports of at least 35 dead and dozens more held hostage. Gunmen killed dozens at a Cambodian restaurant. The Belgian number plate linked to Friday's attacks. Investigators say the car was rented by brothers Salah and Brahim Abdeslam. One blew himself up Friday evening, the other is on the run. Both lived in Molenbeek, a poor suburb of the suspected mastermind of the Paris attacks. Abaoud grew up in Molenbeek. Police swooped with overwhelming numbers in the Brussels neighbourhood of Molenbeek. Explosive charges were also used to clear the premises. News spread that the suspect had not been found. 4 hours after launching the raid, the police units began to withdraw, leaving behind a sense of shock and bewilderment among Molenbeek's locals. Belgium have arrested several people linked to the attacks. Belgium remains on high alert. What is it about Belgium that makes it a breeding ground, so to speak, for jihad capital of Europe? Why is this such a hotbed for recruitment? A hotbed for radicalism and jihadism and extremism, being considered a breeding ground of terrorism. Molenbeek is notorious as a fertile ground for radicalized Muslim youth, and hundreds of ISIL fighters have been recruited in this process. Molenbeek. It's a working-class neighborhood, just 10 minutes drive from the center of Brussels. This is a vibrant, multicultural immigrant community where you hear people speaking Arabic as often as you hear French. It has 40% youth unemployment, which contributes to the alienation that some here feel from the rest of Belgian society. And this neighborhood is struggling, Belgian officials say, with organized crime. Abdeslam retrouvé dans un appartement de Bruxelles. D'après la justice belge, la police aurait découvert des empreintes digitales du suspect toujours en fuite impliqué dans les attentats de Paris, sans savoir à quand remonte sa venue. Les forces de l'ordre auraient aussi mis la main sur du matériel destiné à la préparation d'explosifs. Des traces TATP sur sa ceinture qui pourraient les empreintes. Un appartement. Scarbeck. وي انا كنعرف كاع ديك الزنقه هذيك ايه ما عنده فيني هذا اذا قولوا الزنقه ما عنده فيني وراه مشات سوريا الله اعلم الله اعلم المغرب عكاز المغرب كيعطيو له عكاز لا واحد تما يبان تما يبان لهم واخا الا ما دارتي غيقول درت Une semaine après avoir repris la ville irakienne de Ramadi des mains du groupe État islamique, les forces irakiennes continuent leur avancée dans la plus grande ville à avoir été libérée. كاين شميتهم ملي صرات ديك لاطونطا كان فات ولكن عاد كان مات فيه شي ما فاتيش ملي قالوا كرا اللوطو هنا داوه. The police operation continuing into the night stirred tensions in the rundown district of Molenbeek, home to a large Muslim community. Pourquoi ces jeunes-là ont fait ça? Est-ce l'erreur des parents? Est-ce l'erreur des jeunes? Est-ce l'erreur de la Belgique? Est-ce l'erreur de la politique belge? Voilà ce que moi je pose la question. Ces enfants qui ont fait cette gaffe, ils ont été vraiment faire des bombes à Paris. Et ce sont des jeunes de Molenbeek qu'on connaît tout le monde. Leurs parents, ils sont là. Et qui ont fait cette gaffe. Mais il y a 3 ou 4. Sur combien de mille?
Jamais l'islam nous apprenait à nous, les musulmans, de tuer quelqu'un de la façon qu'on a montré à la télévision. C'est dû à la politique belge. Voilà, la politique du gouvernement fédéral qui n'a pas fait. Il y a 40% de chômeurs à Molenbeek. Moi, quand j'ai commencé à Lastib, il n'y en avait que 4 stations de métro. Il y en avait Madou, Luxembourg, Port de Namur et Arlois. Qu'est-ce qu'elle a la Belgique maintenant comme ceinture? Il y a 4 ou 5 ceintures en Belgique. Le métro est partout. Crois-moi que ce n'est pas les Belges qui l'ont construit, ce sont les immigrés. C'est sur le dos vraiment des ouvriers immigrés qu'ils ont construit ça. Et maintenant, les immigrés nous font des problèmes. Oui, mais vous avez commencé les problèmes, il faut regarder un petit peu. Il faut donner un petit peu de... Il faut donner un petit peu ce qu'on appelle la chance à ces enfants-là. On a rassemblé toute une... They're tarring everyone with the same brush and forgetting that the Moroccan community that's been here for 40 to 50 years works really hard. To say that it's a jihadist hotspot here, no, look for them somewhere else. Actually, our society created monsters. We have monsters in our midst, and we should... Pourquoi on nous montre du doigt tout ce qui se montre, hein? Un qui fait tout ça, oh, on globalise notre communauté. Est-ce que tu comprends ça? Alors arrêtez de faire n'importe quoi. On est très bien intégrés ici, hein? Mais on ne se laissera pas faire. Vous savez? Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Les exceptions, ben allez chercher les exceptions et voilà. Ce que les médias font toujours, c'est la mise en relief des exceptions mauvaises. Tu vois? Et ça, c'est négatif. Mais il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas beaucoup travaillé sur nos qualités. Il y a beaucoup de positivité. Ils ne nous ont pas laissé travailler dans notre qualité. Ils nous ont cassé toujours à chaque fois. Il ne faut pas toujours laisser les autres assumer nos responsabilités. Il faut que nous assumions nos responsabilités. Dans quoi? Dans quel contexte tu parles là? Je parle de travailler sur soi-même. Hein. Travailler sur soi-même, c'est très important. Il ne faut pas toujours qu'on demande aux autres de nous aider. Mais qui, attends, tu parles de qui? Des Marocains ou des Marocains, oui. Des musulmans? Oui, des musulmans, des Marocains. Oui, des musulmans. Les musulmans, ils sont appelés à travailler sur leur qualité. Ils ont beaucoup de positivité, ils ont beaucoup ils ont de la fortune culturelle. Mais ce qu'on voit maintenant sur le champ, c'est qu'il y a une certaine superficialité de la pensée. Les jeunes qui vont s'exploser, tout ça, ça donne une mauvaise idée sur la culture musulmane. Tout ça, c'est venu à cause de ces 3 djihadistes, ou 6 djihadistes, ou 20 djihadistes qui ont été explosés. Non, mais c'est pas 3, hein. C'est pas 3. Tu sais, ces gens-là, ils ont été comment? Ces gens-là, ils ont été comment? Faut suivre. Pourquoi? Comment ils ont fait ça? Mon frère, il n'y a pas 3. Il y a maintenant un peuple de terroristes qui s'est orienté vers l'Orient. Ouais. Et qui fait du monde maintenant un champ de bataille. Oui. C'est pas 3. Hein. Oui, et je vais t'expliquer un truc. C'est une mentalité musulmane qu'il faut bien nettoyer. Toi, t'es chez toi à la maison, hein, t'as toute ta communauté à côté de toi, et qu'un missile il vient, il cope et bombarde ton pays, hein, parce qu'il est déjà en conflit. Hein. Attends, comme ils ont fait la riposte qu'ils ont fait en France. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué combien de personnes? Ici, il y a eu 150 personnes en France. Écoute-moi bien. Et lorsqu'il y a eu, combien de morts il y a eu là? Et c'est à cause de tout ça, après 20 ans, 40 ans, qu'il y a une vengeance, qu'il y a une haine entre eux. Amongst the terror attacks
attacks in Paris, Molenbeek has gained much of the world's attention. Belgian authorities vowed to wipe Molenbeek clean. والله القهوه ديالهم الفنه صاحبي ومازال شوف مازال هذيك راه كبيره مازال هذيك راه كبيره كون كانت صغيره ديك القنبول عرفتي هذيك صغيره كان صغير كتخرج بير ما فيهاش الماء. انا كنشربوا القهوه ديال المرض المغربي كيمشي كيجيب القهوه من الكونغاي كيدير 5 أورو 4 أورو وكيعصرها لك تما وكتبيع لي أورو 50 والكريكي كيجيبها ب 20 أورو كيبيع لك أورو 50 شوف الفرق كيدير. T'as déjà fait deux cycles. Goûte-les. Ah oui. Costa, Mr. Chef, ça va? Pas chaud. Comment ça? Pas chaud. Oh. Il est tombé juste avec les poissons. Pas chaud. Pas d'aujourd'hui. Ah oui. Merci. Bonne journée. Hein? Merci, Panama. Ça va, ils font pas mal. Non. هو هذه 92. انت حلت هي تقريبا كاع. ها؟ انت حلت؟ هذه تحلت في الاخر 74. 74. 74 باش تحلت هذه القهوه. كانوا خدام فيها نيت بابلو. انا ملي دخلت هنا دخلت في 87. وكيفاش كانت مولنبيك قبل 87 حتى دابا كيفاش تبدل عليك؟ الفرق هذاك الوقت الجندارم مثال بنادم في الوسط الزنقه كيف تشوف يقول لك حيد حوايج يضربوه. مشيتي للمارشي كيدخلوا عليك تما الكونترول كان ديما مثال تجبر هنا بالكياض الماشيين من هنا كيجيو من هنا فهمت؟ ها هي هاد الزنيقه هادي هاد الزنيقه هادي ها هي قتلوها هنا البنت هنا مع الباب قتلوها البنت؟ الجندار قتلوا شي بنت؟ قتلوها هنا قتلوا البنت هنايا قتلوها البنت فين هنايا راني هذا شكون عاد؟ في الاخر 91 في الكاره ديال صدام. وي قتلوا البنت هنايا هذيك البنت يلاه خرجت مسكينه تمشي للاخر الفران باش تجيب الخبز شبروا الجندار ما عليها طق بقاو جبدوها مع خالد تبعوه قتلوها. شنو داروا النساء بقاو النساء كيديروا الماء السخون كيبقاو كيسيبوا عليهم الماء السخون الجندار فوالا باش يهربوا من هنا من الزنيقه. وي الناس كتهضر على برا كتقول لك بان مولنبيك راه فيه النار الموت كل نهار. مولنبيك تعرفت عندنا حتى في مالي في افريقيا بان مولنبيك فيها هاي وفيها هاي كثرت لي ميديا حتى اوباما حتى اوباما عرف مولنبيك. ولا الدراري اللي كيقول لك سي مولنبيك فهمت؟ مولنبيك ماشي هما ملي كان هنا كيدوروا هنايا هادوك 4 6 بيهم باللحيه كيدوخوهم هنايا الدراري هنايا كيديروهم بحال الاخر ديال السحر. فين كانوا هاد المخزن هذا؟ ها فين هادوك اللي عندهم هادوك 6 7 بيهم باللحيه هنايا كيتمشاو هنا فين هما دابا؟ شبروا فلوس داروا فرط زلقوا ها هادوك زلقوا هادوك مشى بحالهم. تعرفوا كنشوفوهم بالمخزن بيدهم كيشوفوا البوليس هضروا مع البوليس كيقولوا الاسلام هذه من انا شحال مرات كنتلاقى معاهم الليل لا كومي كيهضروا مع البوليس كيقولوا خلينا ترونكيل. وهي البوليس نتاع مولنبيك كانوا يعرفوا هذوك الناس. علاش المغرب ملي كيشوفوا هذوك الناس باللحيه كيمشيو عند شي واحد كيقول له اجي انت شنو كتقول لهذا الدري هذا؟ زيد هنا الكوميساريه قول شنو كتقول لهذا الدري هذا كيدوت هذاك الدري ها علاش هادو ما كيديروهاش؟ حنا الولاد ديالنا اللي تزادوا هنا في لاكومين مولنبيك ولا في سكاربيك ولا في ما مخلقينش الولاد ديالنا ما مربينش. كتشوفهم هكذا قدام عينك في الزنقه يخلط على لابوبال يهرسها ويقلبها ولا يشعل فيها العافيه. علاش؟ طالع له الطن خصو مو تعطيه باش يشري قريفله قوفل ماه قلع لها باش يشري قريفله. هادي دراري زوينين. شوف غادي ندير لك واحد الحاجه نتايا غادي ندير دراري زوينين. هذاك راه مسكين باقي له كيتقاضى كي القومه نتاع الصباح. عندك لطيف الله يعطيك 30 كيلو
يلا سيدي. Bonjour, كيف التيروريست؟ قال له ici je n'ai pas de terrorisme ici. ما عنديش التيروريزم هنا. التوريست ما كان يحتاج بلاطه. التيروريست ça existe même pas Molenbeek ni en Anvers ni en Belgique كل شيء. التربيه ديال يديهم هذه. سا سي فغي، هذه كاينه. شنو قال لهم؟ هذه ماشي كاينه، انا قلتها له لواحد في الجامعه ديال لاكن. دابا انت هذيك الجينيراسيون فاش نتايا. الناس قدامين كان كيديروا شي مشاكل؟ ما الدار هذو التربيه ديالهم كتضرب ولدك ما ينفعش كتضرب ولدك ها تهضر مع المراه ديالك بوكو تفرق طابا بوكو تي في طابا Mon problème, moi, ce que je n'accepte pas, je viens du Maroc, je parle français, je participais à tout ce qui se passait en Belgique. Et à la fin de compte, on te dit, oui, mais vous les immigrés, vous n'êtes pas intégrés. Est-ce que l'intégration par rapport aux Belges, c'est de manger des cochons et d'aller dans les dancing et faire des sottises? Ou l'intégration, c'est ceux qui travaillent, ceux qui sont honnêtes, ceux qui reviennent chez eux, peuvent avoir l'occasion d'en avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir une vie quotidienne qui n'est pas amère, qui est bien. Voilà. Le problème est là. Mijn kinderen zijn de 4e generatie. 50 jaar migratie of immigratie. ومازال encore وحنا مازال كنتكلموا على حق الاندماج. كيفاش ندمج؟ فهمتني hoe kun je eigenlijk aan mensen van de 2e, 3e, 4e generatie al over integratie gaan praten? Dat is gek. Ça fait 50 ans qu'on suit les mêmes règles que tout le monde. On travaille, on paye les mêmes droits qu'un Belge. Et le jour de la fête du mouton, tu peux pas tuer. Hein? Pourquoi? Je suis désolé, je suis citoyen belge, musulman. Ils doivent quand même mettre quelque chose pour moi. Par exemple, mettre des endroits où on pourra tuer notre mouton tranquillement, à l'aise, hein, et nous donner le droit. Ce droit, c'est... Nous sommes citoyens belges, nous méritons ce droit. Nous avons prouvé, nous sommes depuis 50 ans ici. Hein? C'est un droit. C'est un droit. Que je puisse vivre ma religion comme je veux. Pourquoi ils ne mettent pas de l'argent pour les mosquées? Pourquoi, s'ils veulent vraiment qu'on soit des citoyens à part entière, pourquoi ils ne mettent pas de l'argent dans nos mosquées? Pourquoi c'est nous qui devons financer nos mosquées? Pourtant, nous, on contribue, on paye des taxes, on travaille, on paye des taxes. Et pourquoi nous, on n'a pas droit à apprendre l'arabe à nos enfants? Pourquoi? C'est pas parce qu'on leur apprend l'arabe qu'ils deviennent terroristes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire. Comme ça, tu vas te mettre sur le côté. Sur le côté ici, comme ça. Comme ça, tout derrière. Tout derrière. Tout derrière. tout derrière, faut faire des chouettes jambes. Ah, ديك الشيء اللي غندير، ديك الشيء اللي ناوي ندير ليه Voilà. faire la coupe bien. Quel jour? Quel jour? Messi. Neymar. Ronaldo. Qui? Mais nous aussi, nos grands-parents, ils ont fait la guerre ici contre Hitler. Oui. Hein? Combien de Marocains qui sont morts ici? Des milliers, hein? Des milliers de Marocains qui sont nés ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a même de la famille qui a fait la Première Guerre mondiale. Ah, moi je trouve que c'est pas normal ça.
Alors ils s'étonnent que nos enfants ils dérivent. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne les prend pas en considération, on les accompagne pas jusqu'au jour où il a trouvé le travail. Je suis désolé. Ah, Wallis. Ah oui. Tu es content maintenant? Yes, we can. Yes, we can. Oui, nous Yes, we can. Écoute, maintenant, Olympique, même Obama, il va connaître. Il va connaître. Il a dit comme ça. Olympique. Olympique. Voilà. English. Instead, New Year's Eve in Cologne turned into one of chaos and violence, with allegations of serious sexual assault, robbery and threats by groups of men against dozens of women close to the cathedral. An internal police report says officers were not in control. Witnesses said many of the suspects looked like they were Arab or North African.
تنقالوا في الاخبار نعم الشرعيين دابا غيولوا دايرين حراسه على الجوامع. عليكم السلام ورحمه الله. شكون اللي قال هذا؟ بلجيكا الجوامع اللي ما مرخصينش فهمتي ولا لا؟ حتى هذا هنا؟ لا هذا مرخص مرخص هذا هو الاول اللي داروه جمع المتقين هو الاول اللي داروه لا؟ لا زعما هذا مرخص هذا معترف به يعني تقول لي دوك صغيورين دوك صغار يعني الجوامع اللي الصوار اللي ما باينينش حيت واحد مثلا بحال دابا هذا رسمي وداك الشيء كيكون عليه العيوب بزاف يعني ديجا عارفين ما يكون فيه والو فهمتي نقول لك ولا لا بحال كيما كانوا داروا في المغرب واحد النهار بحال هذا بحال اللي كانت داروا لو 16 ماي عقلت ديال لو 16 ماي ديال المغرب بحال هكاك هذيك موراها بداو كيمشيو دوك الجوامع الصغار ديال الدروب عرفتيهم هذوك بداو كيشدو فيهم مرات بشويه بشويه هذاك C'est peut-être une société hollandaise qu'ils ont peut-être loué pour remplacer les ampoules de lumière ou pour un câble ou un truc comme ça. Des caméras. Il y a pas... Ah, si, c'est peut-être possible. C'est possible, oui, c'est possible. Ils en mettent maintenant, ils en mettent en plus en plus. Ouais. Wow. Regarde, tu vois le bras qu'il est en train de placer là? Ça, c'est le bras de la caméra, en fait. Et maintenant, quand il aura placé le bras de la caméra, il va ramener la boule 360. C'est celle qui va pouvoir tourner ici pour pouvoir avoir l'angle de la rue qui se trouve là. Ah, oui, ici, oui. là, et là, les 4 croisements de la rue. Comme ça, elle peut pivoter et en même temps pouvoir filmer les gens qui sortent et qui rentrent de chez eux. Là. On va leur dire bonjour tous les matins, bonjour. Il y a beaucoup de trucs qui s'est passé et qu'on a pu avoir les auteurs des faits. Je veux dire, grâce aux auteurs des faits, on a pu les arrêter, on a pu savoir ce qui s'est passé. Mais quand il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que ces caméras disent, avec la technologie d'aujourd'hui, les gens marcheront plus en sécurité grâce à ces caméras-là. C'est quelque chose de bien pour les quartiers. Mais parce qu'ils ont mis un autre là-bas. Il y a dans cette rue Mono, il y a 3. Il y a 1, 2, 3. La troisième, il y a sur l'autre côté. Sur l'autre côté. Ah Sur ouais. le parc. Ah ouais. Quel parc? On te fait une caméra ici pour voir la mosquée, mais on voit tout le monde avec à l'intérieur des maisons. Ils n'ont pas fait pour rien. Où est-ce qu'il est l'intimité des gens? Où est-ce qu'il est le droit? Ah ouais, mais Molenbeek, c'est sensible. Oui, mais c'est un peu bizarre, hein? C'est sensible. On parle de la démocratie en Belgique, on dit qu'on est démocrate, mais il n'y a rien de démocratie. C'est un état de droit comme ça. Faire une caméra pour regarder ce que tu fais chez toi à l'intérieur. Un de ces jours, ils vont te suivre dans les toilettes. Comment est-ce que tu fais ça? C'est pour la sécurité, ça. Oui, mais la sécurité, c'est dans la rue, mais pas chez les gens à l'intérieur. Mais la vérité, ils ont fait la sécurité pour l'État, pas pour les gens. Ah oui, mais non, maintenant j'ai compris, Hassan, pourquoi on a fait le caméra. Ah, parce qu'ils croient toujours que les petits connards qui ont fait les bêtises là en France tournent encore ici à Molenbeek. Aïe, aïe, aïe. C'est rien à voir, c'est rien à voir. Aïe, 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 aïe. C'est un des plus vieux cafés de quartier. C'est toi? Cage de jeunes.
Jeune et beau. Ouais, avec le moustache noir. Ouais. Toi. Et l'autre? Ah, le patron, l'ex-patron. Il est parti. Il est parti à où? Piano. En vacances. Et via Pano. En vacances pour 2 jours. Ah oui, Le plus grand voyage. Le plus grand voyage. Hein? Sans retour. Oui. En 1968-70, il y avait à Molenbeek, ici, 12 cafés grecs. Maintenant, il n'y a plus rien qui reste. Seulement, je suis le seul, nous sommes le seul café. Où tu es là-bas? Où tu es là-bas? Là-bas, où tu fais le berbère, comme coiffeur. Ah, oui. Là-bas, nous, on ouvert à 68. Va voir là-bas. Ah oui, oui. Légumes. Ah oui. Et bientôt, nous aussi, on va partir. Et voilà. C'est comme ça la vie. Mon ami, l'étalage. Voilà. Ouais. Légumes ou bien? Légumes, des légumes. Avant, c'était l'usine de nettoyage des vêtements. C'était Nettoyage? Oui. Des vêtements ici, à la mosquée? À la mosquée. Ah. C'était une usine. Allez, c'était... Il a commencé à Oui, alors il a vendu, la mosquée l'a acheté. Et papa... Quelle année? Je crois que c'est en 82. 82, il a commencé la mosquée. Ouais. Et après c'est monsieur, et il a dit à papa, si jamais vous vendez la maison, d'abord nous. Je dis ça va. Pour grandir le... Ouais. Wow. رضوان نعم. قال لك هذا الكريكي واش يبيع ولا ما يبيعش؟ والله اعلم قدر يبيع لنا وصافي وبقات لي والو غي واش لا غوتخيت. هذا الكريكي قال لك غادي يبيع لهم ولكن انا عمر ما قلت له غادي يبيع. الكريكي ما عادش يبيع لانه الثمن اللي غادي يطلب ما يعطيهولوش صحاب الجامع وصحاب الجامع ما يخلصوش الثمن اللي كيبغي هو وكيبقى ماشي هو انا ملي كنعرفو هو كيقول غادي يبيع. المهم هو ما يبيع وموالين الجامع ما يعطيو له الثمن وحنا الجامع عطاو له الثمن شحال عطاو له؟ عطاو له هو كان دوموند 500,000 اورو عطاو له وقيلا 400,000 اورو فهمت مي جا ليكسبير قال له ليكسبير قال لهم دا كيسوا 400,000 اورو ماشي ما باغيش الاخر هو ما باغيش يبيع غير كيقول غادي نبيع غادي نبيع ولكن جامي ما غادي يبيع. هما داك الشيء اللي غادي يديروا الفوق نتاع العيالات ويديروا الاخرين نتاع الرجال ولا يديروها مدرسه الفوق سيتو. تهدناش بعدا الدنيا هنا في مولانديك ما بقاش كي Ça fait déjà un bon moment. Ouais. Un bon moment. Ça fait pas longtemps, ils viennent faire des perquisitions encore. Voilà. Ça se calme et ça revient. Ça se calme et ça revient. Maintenant, tu vas même en Chine. Tu leur parles de Molenbeek. Ils connaissent Molenbeek. Wow. Mais quand même... Alors qu'il y a beaucoup de personnes ici, la plupart des gens ici, ils n'ont rien à voir dans ce qui s'est passé. Voilà, le problème. On met tout le monde dans le même sac, on fait des amalgames partout. Et toi aussi, mais le taxi, le petit rebelle, le client. Moi, j'arrête pas de parler avec les clients de ça, j'en ai marre. Mais le quartier, il est bien, il a rien du tout, le quartier. Tout ça, c'est pour exagérer dans les choses. Les médias, tu leur donnes... eux, ce qui les importe, c'est l'audimat. Il y a plus d'audimat, c'est bien pour eux. Ils s'en foutent de l'histoire. Et au lieu d'éteindre le feu, eux, ils en rajoutent. Ils en rajoutent. Et c'est les médias du monde entier, c'est pas seulement ici en Belgique ou en France ou quoi que ce soit. Voilà, les partout. médias du monde aussi. Partout. Où tu vois, tous les médias, ce qui les importe, c'est être le premier à la télé. Voilà. تحولت من مولانديك وباقي كدير مولانديك. تعجبك مولانديك ياك؟ مولانديك فيها كلشي رخيص عنده فهمت كيفاش؟ كلشي رخيص هنا. هنا كاين كلشي رخيص. علاش الجهه ديالي فين نسكن فيها الغلا بزاف. سي الشاه. وما تلقاش شي حاجه طريه، هنا عندهم كلشي طري فهمت كيفاش؟
اللحوم كلشي دغيا وكلشي كيمشي دغيا. وكل شيء ماكله تكون نقيه وكل شيء. ندوق على الحاجه. اسمع شوف. فين غاديو؟ هنايا. هنايا انا رخاص. لكن نقول شوف انايا البارح ما خرجش الخبز من الفريكو. هذا النهار بقيت اون بان مع البز. باسكو راني على برا. كنت هنا نجيب جوج الدنيا هانيه. ما ديرش وما ديروش اصبر ضرب لينا بالسيزو اصاحبي. لا بالسيزو. لا مقاد باقي. مقاد. واخا صافي. فهمت؟ مولمبيك هي مولمبيك. مولمبيك نو هو رخيص كلشي فيه رخيص فهمت؟ كلشي فيه رخيص الناس ملاح. ماشي كاين الناس خسرت مولمبيك بزاف الناس خسرت مولمبيك باقي مولمبيك زين ما عليه والو مولمبيك. الناس كاينين الحماق اللي خلص دارها اللي مرض. Tu te retrouves tout seul là? Ouais, comme ça. Ça va. ما نجيب لك اتاي لا والله لا والله اكثر بطل. قدرش الا ما كانش 12 ونص. ما تحديش. لا لا كل ليله لا. Moi, c'est ce que j'ai envie. Envie que tout le monde vit dans la paix. Ah. Hein? Inch'Allah. Tout le monde vit dans la paix. Inch'Allah. C'est ça que je veux. Nous on est là, on est bien, alhamdoulilah, on mange. Non, pour l'instant, on n'est pas bien. Pour l'instant. Faut voir qu'est-ce qui s'arrive en Série. série. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, mais c'est pas ça. Hein. Tu dois pas regarder ça. Hein. Frère, voilà. Il faut voir qu'est-ce que tu as donné. Ici, nos parents, nos familles ont donné beaucoup. Et maintenant, à cause de ce qui s'est passé, on est en train de... Regarde combien ils nous regardent, ils regardent travers. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Ah, ouais. Tu vois, c'est comme... C'est un poisson... Alors, tous les poissons, ils sont mauvais, ouais. Ouais. Il faut pas dire... Il faut venir voir, il faut venir parler, discuter avec les gens. Tu vois, peut-être toi et moi, on n'est pas les mêmes. L'autre aussi, il n'est pas le même, tu vois. Donc, il y a des mauvais et des bons partout. Barcelone, dans 15 jours, je vais partir. Mais il n'y aura plus de soldes, non? Si, il y a toujours les soldes. Mais non. Ouais, ça fait 10 ans que je pars à Barcelone, tu vas me montrer maintenant. Wallah. Tu ramènes pas avec moi sur ça. Je sais pas. Dans 15 jours, je vais partir, Inch'Allah. Je vais prendre mes enfants, je vais partir à Barcelone. En voiture? Wallah. Bravo. Ouais. Bravo. هو اننا حنا في لاكومين د مولمبيك عايشين مطرطحين مخير الحمد لله. ومطيشه عندنا بانوروفانت الحمد لله. خضره موجوده الاسواق دايره حسن كنجيو نديرونجيوه نمشيو هنا نقول له هات البيصار المهم عندنا ناشطه شوف et des gens de l'extérieur qui disent que Molenbeek c'est une poudrière. Vous allez à Paris, il y a le quartier chinois. Vous allez à Casablanca, il y a le quartier chinois. Vous allez à Londres, il y a aussi le quartier chinois. Vous allez à New York, c'est le Chinatown. Mais vous allez à Chinatown, vous vous sentez en Chine. Il y a tous les arômes, toutes les bonnes odeurs, tous les bons restaurants. Ben, ici, c'est pareil. Pour Molenbeek, c'est positif. Molenbeek, vous êtes à Tanger. Ben, pas de problème. Ou vous êtes à Marrakech. Ben, très bien. ايجابي على انه احنا عايشين ترانكيل مع بعضياتنا وفي الحي كنحس براسنا احنا في يعني راه بلادنا عايشين ترانكيل في نفس الوقت يعني ما نقولوا احنا ما كنفتحوش نقولوا احنا المجال باش حتى وحدين اخرين يقدروا يدخلوا معنا يدخلوا ويعرفوا شنو كيدار لان حنا كنديروا بزاف ديال الامور اللي مزيانه ولكن عندنا ديك الثقافه ديالنا اللي كتقول حنا مثلا دير الخير.
some people there in those neighborhoods where they were searching. Ramassez vite. Foutez le camp, dehors. Ça va exploser. Ça a explosé à Malbec, ça a explosé à Simonis, ça a explosé à Schumann. Alors on a dit, mais c'est quoi ça? C'est la guerre. C'est pas possible que ça va exploser dans toutes les stations. Et alors nous, on était comme ça, hein, moi et mes collègues. La peur au ventre. Je te jure, j'avais la peur au ventre. Je tremblais. Une femme qui va aller donner cours à la mosquée, aux enfants, et il arrive à Malbec, il est déchiqueté. Parce qu'un vrai connard, il a... c'est quoi ça? Et nous aussi, on a vécu ça. Nous aussi, on a vécu le mal. Nous aussi, on a vécu le stress, et la peur et l'angoisse. Quand on attaque Zaventem, c'est notre pays. C'est notre pays. Je n'arrive pas à comprendre comment ces gens-là, ils se sont radicalisés. Les enfants qu'on défendait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont... Allez, c'est mauvais ça. Il faut tenir le coup. Non, tiens le coup, mon vieux. On tiendra le coup, t'inquiète. C'est malheureux. C'est malheureux à dire, hein? Ouais. C'est malheureux à dire.